नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खैरु ला यअती इल्ला बिल खैर सदक़ रसूलुना अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन गिरामी, मैंने बुखारी शरीफ की एक बड़ी हदीस से उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपकी खिदमत में बयान किया है, जो अच्छी जिंदगी गुजारने का कानून के मुताबिक अल्लाह की रजा की ख्वाहिश रखने वालों के लिए जो एक रहनुमा उसूल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल खैरु ला यअती इल्ला बिल खैर। अच्छे नताइज तभी पैदा होते हैं जब मकसद के हुसूल के लिए आप ऐसे ज़राए इस्तेमाल करेंगे जो कानून के मुताबिक और अखलाक के मुताबिक होंगे। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मकासद नेक हों तो मकासद के हुसूल के लिए ज़राए भी नेक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चोर दरवाजे से हक आ जाए। हक सीधे रास्ते से आता है, कभी चोर दरवाजे से नहीं आता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इतने अरब बेईमानी करके इकट्ठे कर लूं, बाद में मैं बहुत भला और अच्छा और बीबा आदमी बन जाऊंगा, यकीन कीजिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी के मकासद नेक हैं और वो अपन मकासद को पूरे करने के लिए गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों के साथ बेइंसाफी कर रहा है, यकीन कीजिए कि उसके नेक मकासद उसको कभी हासिल नहीं होंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। मैंने पिछले भी कई लेक्चर्स में कहा कि ये सिर्फ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनकी हयात तैयबा के एक एक लम्हे को 86 शम्मे रिसालत के परवानों ने महफूज किया है। आसार की सूरत में, अहादीस की सूरत में, सीरत की किताबों में आपकी जिंदगी के सभी पहलू महफूज हैं। हाँ, ये भी मैं आज के बच्चों को याद दिला दूं कि गुज़श्ता को 200 साल से जर्मनी से एक तहरीक शुरू हुई कि ये जितना सीरत लिटरेचर है इसको मशकूक बना दिया जाए, और सीरत का सबसे बड़ा सोर्स तो हदीस है। तो हदीस के खिलाफ भी एक इतना बड़ा तूफान खड़ा किया गया कि एक ग्रुप पैदा हुआ, मशरिक में भी, बरसगीर पाक व हिंद में भी और आलम अरब में भी इक्का दुक्का उलमा ऐसे खड़े हुए, हमें सिर्फ कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है। कुरान उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को नहीं समझते। अच्छा, सीरत के जितने तज़किरा निगार हैं, बिलउमूम सीरत का ज्यादा जोर मदनी जिंदगी पे रहा। मक्की जिंदगी के हालात को बहुत कम लिखा गया। इस पे हमने एक कोशिश की कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यासीन मजहर सिद्दीकी, ये सदर शोबा थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनको बुलाया और उन्होंने खुतबात सरगोदा के नाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के बारे में बहुत सारी तफसीलात जो आम तौर पर हमें किताबों में नहीं मिलती, उन्होंने उम्महातुल कुतुब से उन्होंने इकट्ठी करके उर्दू में लिख दी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने उनको शाया कर दिया। इन तफसीलात में आप देखते हैं नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्ट और आपका किरदार इब्तदाई आपकी हयात तैयबा के इब्तदा से लेके, मैं मिसाल दूंगा, एक आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा गवाह और सबसे बड़ी शहादत उसकी बीवी दे सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला तजर्बा जब गारे हिरा में हुआ, जिब्राइल के साथ उनकी मुलाकात हुई और बतकाज़ाए बशरियत आप उससे बहुत परेशान हुए। मैं बुखारी से नकल कर रहा हूँ। आप घर आए और अपने अहले खाना को कहा कि ज़म्मिलूनी, मुझको कुछ ओढ़ा दो, मुझको कंबल दे दो, आप
اور آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو آج اپنی جان کا ڈر تھا۔ تو حضرت خدیجہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو کم و بیش 15.5 سال ہو چکے تھے، وہ فرماتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں پریشان نہیں ہونے دے گا؟ یہ دراصل تفصیل ہے آپ کی حیات طیبہ کی، نبی بننے سے بھی پہلے کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، جو لوگ آپ سے ٹوٹتے ہیں آپ ان کو ٹوٹنے نہیں دیتے، آپ تو ان کو جوڑ لیتے ہیں۔ اور وہ پھر فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ایسا شخص جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ بڑھ کے اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مقروض ہے اور اس کا قرض خواہ اس کی گردن دبائے ہوئے ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ جا کے قرض خواہ اس مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں وَتُقْرِضُ الضُّيُوفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کبھی بھی کسی پہ کوئی افتاد آتی ہے آپ حق کی راہ میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ابن ملقن کے البدر المنیر سے نقل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواخر عمر میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حلف الفضول میں حصہ لیا، ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے زمانے قبل از اسلام میں، آپ کے نبی بننے سے پہلے۔ حلف الفضول کیا تھا؟ یہ حلف نہیں ہے، ہے کے نیچے زیر ہے، حلف الفضول، پلیج فار دا رائٹیسنس، کہ جو بھی کوئی معدوم، جو بھی کوئی بے کس ہوگا ہم اس کی، ظالم کے خلاف ہم اس کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواخر عمر میں فرمایا کرتے تھے، اور یہ میں ابن ملقن سے نقل کر رہا ہوں اس کی کتاب البدر المنیر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت، اور اگر آج بھی کوئی حلف الفضول کی طرز پہ کوئی آرگنائزیشن بنائے تو یقیناً میں اس میں حصہ لوں گا۔ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے رسول اللہ ہم وقت تیار رہے، اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ میں موطا سے اور میں مشکات المصابیح سے نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، القرآن و سنتی۔ لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تم تھامے رکھو گے۔ ایک تو قرآن کریم ہے، دوسرا میرا کنڈکٹ اور میرا طرز زندگی ہے، میری سنت ہے۔ انشاءاللہ سیرت کے باقی گوشے بھی ہم آمدہ لیکچرز میں، انہی شارٹ لیکچرز میں بیان کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔